mấy chuyện mà alo mình làm mà không nhá nhà cũng được alo thì áo tôi nhà mi le ta lâu thì nó biến gì mà không nhá rồi alo tôi nó mày áo thôi nhà mình thôi thì rồi là mình không sẽ rồi nó sẽ là biến gì mà không nhá áo tôi nhà mi liu nhưng mà sắc cũng nó lóng bài sắc cũng nó lóngเลยอย่างเช่นนะkhông nhá chỗ đó mi đi à rồi lấy lóng bài thì nhà mình mà nó lóng bài bài không nhá ok nhà mi đi à rồiอย่างเลยbiến thayได้บองนะkhông nhá chỗ lớnนะkhông nhá chỗ đấy thì sao nó lớn như vậy đấy bao nhiêu cái chỗ này vậy chỗ này lớn à tại chỗ lớn này rồi về tôi nó mới ra là rồi là tôi sẽ làm gì mà không nhá thì cái đó chỗ lớn này là không nhá chỗ lớn này là sao sẽ không nhá đấy chỗ này là thì là đặc cái đó là sang gì mà không nhá ok đào tới đào mới đi à cha nhà thì cao này chỗ lúc thảo về phiêu nhà vào đây không nhá ở đây lúc này khá sang gì mà không nhá tôi chú lên lúc để nó lóng ở tuổi mẹ tôi không biết đi bao cô phải đi cũ mẹ hà lấy vào mà xí ra không nhá phải đi cũ bộ tuổi tôi anh đều nói cả cũ bộ tuổi hà nội lấy rồi mà xí không nhá ta tôi nói cho nó khé đồ gì đó bây giờ sẽ được gì nào mẹ không nhá là khé đồ mà thằng đã khé đồ đi đang khé đồ mà thằng tôi ở bờ thì chỉ lấy điều biểu nó bị bạc khé đồ lồi giang đi đang đồ lồi thì khé mà xem vào ai được ở bờ đã khé ở bờ chỉ lấy điều gì nó đá lên nè chỉ lại lồi thì giá vào đi không nhá à rồi cho nó được khé đồ bị đó chỉ mà không nhá giờ bây giờ nó lâu bây giờ xí cũ bộ mà sao lúc mà ba mà làm không nhá nhà mình đi à rồi vậy nó là khá là biến thay là bông làng đi mà xí đấy không nhá rồi khai lên bây giờ bỏ đi mà khai lên những đồ tham không nhá ok cho nó xem này này bây giờ thì đang bên nào đây thì sẽ biết được khám á ba mấy chị bu solo xe đi đi đang bên nào đây chị bây giờ mấy chị đâu rồi cho nó mới lốp bông lông ní lê điều tí chi kilo cái mà rồi ba mấy chị solo xe cho nó channel này mà sao lại lên này bị thằng cái bố biết là ya khám á đấy không nhá nó channel này cũng mà để sao bị đó nó cứ rồi nói chuyện nào nên là ya khám nhiều cho bà đấyก็ว่าอยู่လို့သူ့ရဲ့ဗတီနှလုံးရဲ့အနေတော်လေးဖြတ်ပြီးတော့ဗတီနှလုံးကိုဘောအဆက်ပေးရမှာပါခင်ဗျစကားလေးနဲ့ပြောလို့ဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မြတ်တရခံပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပေးတဲ့အတွက်လည်းကြည့်ရှုသူနဲ့ subscribe ဆလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားလုံးတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကခုမှအသစ်လောက်ထားခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ပါခင်ဗျဒီညလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခဲလေးနဲ့တုပ်ပြီးတော့ဘောအားစီကူခြင်းကိုခဲလေးတုပ်ပြီးဆက်ပြီးတော့
တို့တဲ့အခါမှာလည်းအရင်အကြာကြီးထိကပ်ပြီးတော့ကျုပ်လို့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျအရင်ကြာကြီးထိပြီးတော့တို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ထရီယာပြောက်သွားနိုင်ပါလေအပူလွန်ခဲ့ပြီးတော့အဲတော့ခါလေးပဲထိအောင်လေးပဲခဲဆွဲရုံတော့ကလေးပဲတို့ပြရပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဒီနှလုံးကိုတော့ဆက်သွယ်လို့ပြီးပါပြီခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်စက်ကပြလေးရလာမယ်ကျိုးဘယ်ဒီရဲ့ဒီအပေါင်းကုန်းမှာဆက်သွယ်ပေးလို့ရှိရင်ရပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တခါလို့တစ်ဖက်ကိုခဲလေးတုပ်ပေးပါမယ်ဒီဓာမီလေးပြန်လာဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တာနဲ့ကျိုးလွတ်နာကိုတန်းတွေ့ရှိသွားတဲ့အတွက်ပြန်လာတော့အင်မတန်မှလွယ်ကူပါတယ်ဒါလို့ရှိရင်တို့ထည့်ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒါခန်းလေးကိုသူ့ရဲ့နေရာတကျပြန်ထည့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျဒီဝင်ကျိုးလေးတွေကဆက်ထတာတွေပြုထတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကသူ့ငကိုပိုင်ရှင်လက်ထဲမှာကိုလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ချက်ပြီးကျိုးလို့ပြင်ဆင်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းမလုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျသူ့ပါတဲ့အတိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးဓာမီလေးကိုစမ်းကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျโอเคခုနတစ်လုံးနဲ့ထုံတဲ့အားကိုကတော့နှလုံးထုံတဲ့အားခုနစမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာတစ်လုံးနဲ့ထုံတဲ့အလင်းအားဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့နှလုံးလုံးကိုဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အတွက်နှလုံးလုံးရဲ့အလင်းအားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ချင်းဓာမီလေးကကောင်းပါတယ်စကစ်တွေပါတယ်လည်းအကုန်ကောင်းတဲ့အတွက်စကစ်တွေကိုစားမနေတော့ပါဘူးခင်ဗျဒီပါတဲ့အတိုင်းလေးပဲကျိုးလေးကိုခဲလေးပြန်တုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖုန်းလေးအုပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့တက်ဆွင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဓာမီလေးကတော့သူကစကူဖုန်းလေးအုပ်ဖို့စကူကနှလုံးပဲပါတယ်ခင်ဗျစကူပေါက်တဲ့နှကူလေးပဲပါတဲ့အတွက်နှကူလေးပဲပြန်ကျလိုက်ရင်ရပါပြီခင်ဗျကျန်စားကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီခင်ဗျနောက်ပြင်လေးရှင်လေးတွေကိုလည်းပဲအမျိုးမျိုးဆရာကြီးပစ္စည်းတွေပြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်စက်တိုက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီပြင်ဆင်ခြင်းများကိုသိရှိလို့ရဆိုရင်ကြည့်ကျင်တယ်သိရှိကျင်တယ်နောက်ပြီးဆုံးမပြင်တော့မှပဲဘူးသုဒအတွက်ရကျင်တယ်ကိုယ်အရင်ပစ္စည်းလေးတွေပြတ်ခဲ့မယ်